tuni hitabang phat phai piwa huin sunga ki khom the hi zong le virtual ta service in it in kam dong lam hil noi da ki khop the je in patin thang wa utin tuni ki khop na diu athu pi chui le Christian Youth and Education athu pi in sei pi ding mo chui le Reverend Dr. S. Chungloi, Principal Restoration Theological College. Ala tuni ki man sa na diu program chu hin simbang ni alam kai chui le ki lalal ki bian ka hin wa chui na sa chui le na tim hangyo Bible simding hi golang Stephen Lal cha hawki to be saying Reverend Dr. S. Chungloi hat chai na tao ting nei hing dong ya ai la tun igip din ke man tao na manging ting with mixing so ke. Oh God, our Heavenly Father, that hears our prayer. You have said you will be present whenever we gather in your name. We welcome your presence and grace in our life. We ask that you show your glory today and shine your lights on us. Through your light, may we illuminate the people around us. As we feel your presence in worship today, may our knowledge of your divine mysteries continue to grow and change our life forever. In this name we pray. Amen. Abanin program banin chal hautin achalla sa chu nunga amni chin thang ama chu phat pitauti Mai ngao na mason ding các cụ là ima lâu dễ chi na là thêm na ho cái kiểu tình sâu phôi đi ho bằng âu na lal na hận na lệ bin khăn na so nemon ding ni chong le kahina kahin pe ka oi dai la lel tu ho paka sa thau nu o su bangin ta in lang ang bang tui sa o mi onai ta san na ding na bang e tan thai na di la pi na nei hon pi na pa thei ve me ling nei mu sa o lo hin na le cao zong o pa kai nang a hi hat thei na nei te lang we ne pan ti o pan a cao te ei nei mang pa zo sen nei hong pi nắng có vẫn phong lai se mona lệ mona cái này mota le sắp vắng đen ta bất cả cái này câu đi na min thăng na ho sai man tam ka sa so
lep naga tu lâu na ti paka kini ven ka kal so le ka to gon ho ban ta in nei go lo din na le ga zo na te pakai nang ahi hat hay na nei pe ngang Pili pan tiro pan hagao te kay nay mang a châu sen nay hon pi nang ta hong kong lai se lumona le mona kanei Nothing na lên gió nó tê Wakai nang ahi Pat hay na bilang Kini pan piyo Malakaw te Kini mangin Ato sinil hong nắng ta vẫn còn lại xe môn na lệ môn na cần đi nắng ta vẫn còn lại xe môn na cần đi comment tu ngalam ni kapuna ngai ta ngai do win patin phati bu hen ma banin program chu bible in the Hebrew Stephen hi ma hi ong zau thi ta lo zin ulun ba pen man bible in sin pi thok tu ni bible chang in sim do diu chu Deuteronomy kiti dan buni na hungu chang liapat chang ko sunghe anasimu hite Deuteronomy kiti dan buni na hungu chang liapat chang ko na sung kel thakun Israel pakai hiti pakai bo hi ahi ipathenu chu pakai na pathin chu na lumthim pumpi na lhagau pumpi chule na thanei na pumpin ngai luvin dunia kapi hiti tupi changse sumil hi helun na chate tiljingun inum kum hi hen khulche pet hi hen choldo pet hi hen na to pet hi jongle avel velin hilovin na khut chong dunga ipun na chalpang dunga jong kayun sumil lohel na dingin na kot pung dungule na kel kot dunguwa dungzo sewa jong ji chewin patheni na thu chan chewadin pathei bu pewhan lal kan ne dong sin nambana na sin chui ngai ta taw thupi langa lu taw tin thupi in sai dinga doctor s chung loi ma chu phat de ti tu ni jing vai jong pathianin dam nei pe wa muntina kai khom om thei ta lo zia agam khan to na internet ho bangcha online kai khom ho nei thei ji un avelin pathian thangwa ki roitin tu ni jing ka kei thu sei dinga ongki pe kata kahin ta lang chu Christian youths
and education hi at chom chakhat sunga ki holim diwa kain ta do hin Bible chang Deuteronomy bungu chang lia ko na chang ko jong chu ate chan hin sim pe tawin athen thua hichi chu hil che na ban nei cha seiding ti jong ka gel hi be se pon hin la Christian education hi pi ham khang dong hon iti man diu ham khang pu hi ti hi seida ka gel kho hi zen itua chu pha chom chakat se di na gel te hi cha hin Swami Vivekananda India dinga niching pen loi khat na ki he pa chun hitin an sein if the poor boy cannot come to education must go to him ei pa wa sei dinga chu again thei chapang pa chu education a che thei lo le education zo chu ama ko ma chu che de hi tin an sei education kho dan hi idam ta khat chu hin mi tampi in them zil na itiu hi chi na sabi ti chu chi na kot he a hi in zong a sei mi hem hin ko a midang to akiba alo na itiu atam zo hi hi chi them zil na tha samji a hi ti thei na kilangin khat ve chu Aristotle ha dongun them zil na nei le anei lo akiba lo na aki het na hi I chan ham ti adong na hele aman na say na aju as much as the living are to the dead tin na say ne ichai mu do theyu chu them zille zillo hi akiba lo na chu athile ahing kiba lo to khun bang je nga hi amane na hi loi hi ija chu chi them zil na ne hi ngai mong monga them zil na chu nei te nga ya in la EP ham them zil na hi ti hi in vet to chet tiang chule school guiding college guiding university guiding keu se pa pu them zil na hi pon tu lai mi tam ta in chi bo chu them zil na gel je a chu chi ta bang bol lo jo se changol da na gel ju di lo e them zil na ti pau hi e ho chang vela mi dang khel na thep na inei ho man cha theya lo tho thing po phate cha bol theya khut them phate cha bol theya on khon phate cha bol theya ane le cha ki vet tu ma in chen ki sim zo the ne jong hi them zil na khat cho hi khat hi formal them zil na ti the in khat hi informal them zil na ti the in hi jong le hi chi them zil na zo se hi ki khel na khat hin podo a mi hem khat ki khel sa the adang sanga aje ma hin sim do na the hin ko pa bol the o loi yo si thim zil thip na nei ya la di na ki langin ne tu ne ai sei di wa ka gel hi chu ta bang thim zil na nei mi ho loi hin mi dang a khelin hin dan chom zep khan in hin thein chule a khang khan to na to hin ki to na hing zo ya ti hi pat chom cha khat sungai sei di wa ka hin ta na ngai van no ya hin mi ching hon mi khang hi mi hem hi thuma hop khen the hi tin a seyun khat na chu ep so tam ti pum he na hello akhangai am wanga akhang thil so ho pum he lo ani chan na ho loi chu akhangai ep so tam ti he a amang chale a pang athum chan na ho loi chu akhang ki khels a pang hi chang thuma hi e ho loi zo se hi ki ho khen the yu hi tin ka gelin e ho tu ne ho loi hi izamati lo le ani chan na pa akhang hi I tabanga hi he a thil so ho mang cha a pang athum chan na ho loi hi I tam lo di hin akhang ki khel sa a pang ti thep na a ko nai hi chi ho hi hung do the hin hi chi thep nai ti ho loi a ko nai hi hi chi ki khel na pum he na hello ho loi hi angol ho loi tabang ti thei je nge in la akhang hi thil zat chu ma hi tan ain tu ai man cha o
smartphone ho tabang computer ho tabang internet ho tabang mang cha thei ho loi chu e ho loi tabang hi ni e ho la jong chu akhang ki khel sa apang ba noi le sit ki khel sa na apang loi hi u moi ya chu chi thum la ai ki hop khen the yo hi chi thum hung so thei na ding a hi thiam zil na iti pau hi nga ye akhang ki khelai pan sa thei na di wa chi thiam zil na ho loi a hi ni tam pi na su mili thiam zil na ti teng ban nei cha school ka ya college ka ya university ka do a doctor ge chai ding ham kana agel pa ke u chu hilowin hi chi thiam zil na pa hi mi khat hin kho a ha ki bul phu to che lo wa hi le thiam zil na hi di thei lo we hi chi thiam zil na zau te dinga ka gel kho pen ta chu thil thum kan ko hin ama sa pen ta hi ata pathian om mong e i phat ta het na pa hi thiam zil na zau lo wa hi le mi hem khat thiam zil na pa hi lo thing ngai lo adi a che the lo chi chu i piti theyam til aji chu ata ki mu thei na hi pathiana kun bo hin chule mi hem hi han lang a hing thei thagau nei ki ti ho zo se yong pathian lim so a ki sem pathian khut so hin pathian he ta mo he ti pa hi ikizil nau thiam zil na ya pan teng chule I thiam zil nau hi de he English a say ding chun the ultimate rare the reality and presence of God because all phenomena animate and inanimate man and animal body mind and soul are all his manifestation chipai ta sanangai hi chi hin dan pa hi pathian cha ta mong mong he ti pate chai het lo teng chule ikizil now education chun atta pa bol lo wa azu hin kho keu sa chi teng le hin kho akale be so ji ka sei thei ding chun exam I bolun exam chun igu chu ho isa povin iki cha no chu ozo hon I hum mat do ding ti pa lai iki cha hi cha iki hil now anadi talo chu I pi ham ti chu pat chan beleu chun pathian in amun pathian chu atta hin ki cha ding chu ama zo hi ti pa chu ki hil na zau talo atta ki ti pa ki hil na zau ta do pa na chu pathian sanga chu asim sa mi him zo chu ki chai ithil bolu kopi bolu cha di lo hin ai wang ai ki cha no ei ki mat do ding pa zo ti ki cha ta wi na hi le apathian sang chun mi him zo I ki cha naw hi hong ong ta hi cha chu bible in se hi pathian in mi hem hi ama lim le mel puwa se ma hi ati wanga chu e ho zo hin pathian chu hit tabang hin te ti a amu lo ding dan ai ki sem do pau hin ko chu cha chu hung po do zie ni lo vai chewin ivele levin koi ma chaum lo na le alo wa chang mai ham da dul ham anjang ham piam iki gu iki cha no chu pathian ai tapon pathian sem sa mi he mo zo iki cha na hu hi tai ti he ki mudo iki hil danu chita chuna kichi achi khom phat chun thil di chi bol nom to po thil di sanga chu achum kha chu iki bol pe ajimun tot na semun ka cha te hon sepai hon mi ga mai ui cha ta ma ta mehin pam lama le kha ga sim ai lo la ga om do zo se ni he chu ui cha ta ma tam hu manipur lang ho nagaland lang ho tam ta ta na ki tha ji hin ko jo ki sa jing sepai ho tu na ki thau le asab len khan no hin na het do pha na ei mi sepai ho nge na hi ja chu alla wa sap ama hon chungan vai hom ei mi khat cha ko wa na nau te ho hi na pholo wa hi le ai the ta poi aji chu wi cha ki tha win mi ne he do le I company pum piu hi za cha dum tai so ri ho tai in parade ball sa in ei mi pa cha pho sa e ti pho na nge am ho ball ti di lo he ahung din do a chi pi se ya ti ba ding do a ei pa wa he pho
e pawa pho a chu iti pe se yam tu ni e kitia hi ahung nui na po po wa la no mai kha ni wai ati a hil cha masa anui khat cha nam thelo dir atia pho a sei pi masa na cha chu pi se yam wi cha chu na ki tha nom le ki tha tang chi jong sa ho ni pi he no ham am ho ni e be ham akin na lo be wa ki salung gem hi chu ija chu na tha nom le ki tha to ne nom le ne ta ai wang koi man he sa lo di hi chu ya ha hi le gel to chet leo chun chi pa mi hi le jong chun na su min lo di chu pathian chi i ta bang hi ti chi pa na het pa a chu he chu ko lon na het lo po le ya hi a dei kha na hil hin khu pa hi ivet tiang chu le pathian ni het nau pa hi adi ta pon atta ki ti pa thil zo sia he amalim le mel ki modo the hi ti pa hi in khosunga ta lo ja chu amana sem mi ho zo cha hi ki cha nu chu apathian chu ta poi ti hi ki hil na di lo thiam jil na di no wa ko ne idan ho na adam le i vi chun thei chang avet lona hi pathian lo pi na chon na san na et tui le di ya ho hoi le e ya amu lon lo pi chu ki ne le tui de hi ti lang zo ai amu lon ne apathian thil sim tu lai kang dong tam pi yong ni hem tam pi hin kho hi chi choi nunga hoi tai mu ai hi le hoi ta ve ai lo lo gol na hoi tai mu la hoi ta ve pathian sim hoi ne pathian lo pi ne ti sa nga chu idan ho na te ni wanga chu ne ding la nga ki ve jong hi mi hem hin kho tam ta ong hi ti chu pathian het nau di lo wa ki zil na thiam zil na di lo wa ko ne ti su mil lo di ka ti mun ne ani chan nai sei di wa ka gel ka ta lang chu ata het na pathian hi het na zo se hung kon do na ta be hi ti het ngai the knowledge of absolute truth where God is the primary source of all true knowledge het na zo se hi ama hung kon hin ama a ko na ki mu the hi het na chi na tha sam nam wa le pakai ko ma chun ta bu na man na pi di hi ti thei pa chun ama ko ma zo athum ding ti sa ngai hi het na chi na hi ki cho tho ding het na chi na hi hol do ai lo le mi khat ni dei mo pi tho ding da nai hi i gel zeu chun chi het na chi na isu set na pa hin pathe na ko nei ti gel talo ama in gu do tho azi do tho i ho a ki gel pha nai thil se tam ta su hi ti ki mu do het the di chun Africa University get khat hin destroying any nation does not require the use of all the use of long-range missiles. It only requires covering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. Ianakizi etwin. Chan anangai leo chun. E pawaga say dinga chu nation khat gam khat su mang na dingai hi atomic bomb ahi lo le kamla ta kap theina missile ho hingai ai poi angai cha chu ipia meti le ama ho them zil na pa hi a quality su name ding iti su neng dip nom name ding ha metia hi le exam a hi gu sa ding student hon hi ta chi exam gu wa ahun ki pat thei teng la chun agam pum pi hi asu mang na sa pen ta hi ati ai idang ka sai ne adi le jengin aje chu degree hi ehon thiam zil na dan ni gelun tu lain akicho tho jong om tan agu do tho jong om tan educational institution school ham college ham university ham ibol ho jong chu thiam zil ki khel na pu do na sang chun ipi so gam tam gu cha na institution na so gam tan certificate ju na institution na so gam tan chu tabanga chu ikhonung diu khan kho chu hicha chu foundation uma hi ti chu pat chan ve leo chu I tabang foundation in ei wam ti na mu do ei di ichi tabang be seu foundation nei te chu I kha teng chu le igam le set chu khonung khan kho ding chu ki chai sa hi ken ke so ho ko ma chun kan sei phai ga ma hi
nal zaria ko na class 10 chan hi mei lei pau azau ji a chu mei lei pau sim lai se ai cha te ho zo chi simple pass thiu class ai simple pass a promote hi to pe kum som promotion mu pa chun a hin coding to get leo tu lai ni kho ku ke ho khang dong tam pi mi la athu sei ngam jong talo ti holoi inferiority complex tam pi an nei hi chana sei dinga i lo di ham manipuri khela chu ei pau sim thei lo ham e ho bol thei lo ham ai lo le english a khel thei lo i lo thei ham ai lo le i cha te chu phat cha chi chu hil do ma sat jeng thei lo ham mi la a hin ding dan pai hi chu ho chu na hin kho wa to lo hi je chun hi chi them jil na pa hi sim tu mo mo ngai het na chi na jo se pathen na ko na hi jen ama to ki thu lo wai le e hon i gu do tho ho a kon chu ni pan sa thei to vet hi su men lo di athum nai se di wa ka gel chu mi hem hin kho man lut dan chule a hin dan lenun la khan jo se pathen lung dei to ki to a hi nga ya the value of human life pa hi thêm zil na a zau lo teng chule a thêm zil ho loi chun mi hem hin kho hi ma cha gel ta lo english as the value of human the value of life as human as a valuing being his ethic must be morally good or preferably in both character and conduct tin ka ga ji aje chu I them zil na wa hi pathen chu ta hi ti heading ani chan na chu head na chi na jo se pathena ko na hi ti heading athum chan na chu mi hem lo pi na pa hi head lo wa hi le I them zil pa cha pan na be hi chunga in se education system pa hi gu chat na le sum kol ve na aso pha na chu ep so am mi hem man lut dan chu koi man head the lo ja ki tha jong hi ma chai gel ta lo a cha ki tha banga ki that gam ta mi hem man lut dan chu koi man I ma cha gel ta lo a je chu them zil na a chu mi hem man lut na pa cha na zaw lo se chu ta bang mi zong ho khu na chu in tampi ki sa jong chim tha phat lo wa mi tampi thia hin chu ta bang degree ki gu tho ho a ko na chu doctor ho khu na mi a nu wa thia a hon na jam thinga hetan chule chu ta bang ki gu tho ho lam kai ho khu na chu mi hem tam pi da mun che ding am sai gam tan chule chu ta bang politics la malung lut politician ho vote ki cho tho ho chun ep thil pha bol diu ham igel ting le chun patan ngai to le hen hi chi hin kho pa a bon chai them zil na wa hi kinga ma hi zen khang dong hon tu ni kho igel di wa ka dei ai le pi bol di ta đúng thêm tan đúng na tan gel chi le han ti ka dei kha lenin chun kum sang le zako li kum chun thu khat ana sein tu chan gen ka lung thima be the po athu sei chu one step forward 2 steps back kal khat chu amalangai sun le kal ni inung langa kilung chon ya sei pa hi dung ki da num ta khat chai e ho dinga them zil nai ta I ti pau hi kal khat amalang sut na hi in la ku ke ho dinga chu I chi them zil na chun kal ni e nung sat be naw a umine I pi je ham khat nan I khan ko da la ta bin tu la ya them zil ho loi jo se chun bm yan chai te le e ho a het ta lo je wa chu india system to wa noi system chun e ho a te le e ho ai la thei lo da na again a hung ki le te ngole e ho amang cha thei ta lo I ja cha zo na le a mi pa ge ja chu man the hi ta lo a je chu a foundation lo wa mi a ga sei le na hi ja chu a mi a chu le e ho la a ki mang cha thei lo e ho ding a chu kal ni nung sut be na zo inom ji hi chi a hi lo na ding a hi pi bol lo di nga yam hi ti le tu lai khang tha hon
thêm zil na pa hi in sunguwa ki pana eju wa hi het masana jo teng le eju khan khole ki vai hom na ki vai po na jo se phate cha hi het teng chule midanga izil be diu midanga izil asan chana hi eho a hi dop sang diu ti nai chuti lova eju wa zawlova mi a keu se in kila teng chule azona a phachu lo chu eju wa ki sumang eju wai su mang teng le eho gi ja hi ki su mang Israel chate inzola Bible sim nawa akihil naw thu pi pen ta chu atu son ge acha te hildi atu te hildi atu son hildi aje chu amoi Egypt gama so chang ki pui do hivin pathene na pui do hin apui do pau he su mel lo be na di wa chu asu na jana hot phunga ji diu a khut chonga ji pe diu de pa nga ji pe diu achin jingjeng diu ati pau hi akil naw thu pi pen ta khat choi achon naw hoila hung ko na hiu I tabang hin khwa hung hing do hi pau chu asu mil lo te ngule thil pha tam pia hin mu jong la mo na sei chu ji pa na pui do pau chu su mil aje chu chi pa ma chun thil pha na mu sa hi ati ki ji ji we I chan ge ja chu hil na dei pau hi tunin u ki hon jong khiem jil nai bol pa wa hin ipui pa a khan khu nei pau tha su lovin ki vai pu nei pau I chon nau pa tha su lovin midanga hi chu teng zil tha leo han hi chi te ni chu isu to teng ei chon na adop sam ke hi ki kata sane ne hi chi pathen hi e ho dinga chu ei sim pa wa hi pathen ei sim wa khat we si ma hi aban sim be ding zo se hi e ho I ngan se hi e ho hi English a se dinga chu co creator hi pathian chu creator hi e hoi co creator hi kai thei ding chun king ei pi win king ei pi pau chu e hon man cha the to na teber chel ai lo wa le luk na almera I ti ho I simun pathian ne hung sem poi a thing wang cha ma dei pi pa cha ei pi win a kalal ding se ne nei pi win cho zo se ti khop khom so ke da phate cha in tuna kalal zo in chop khom mai la hoi dan dan cha jem loi pathian ni hung chop khom pe po ve ho di chop khom vai tun lo hoi che a pathian lo pi na kilangai e ho hi a pathian chu hi po win a pathian thil sem ki thu pi a co creator chu hi ve ti ki mu do the ne hi ja chu e yo chon na pai tha so lo ding ka ti pa hi chon nai ti a hi le custom le culture ke u se ku chon na hi pon I thu se ila sa ge a jong hi chon na ki ti in thu se je la sa je hello ki von je hello chu English a culture less culture hello ina sei win iki von dan in dan I thu se ila sa ho zo se culture hin culture e yu chon na tu baseball a in khoman khom ding anga ye ti pa hi isu min lo ding in ka ti mu ije chun khang dong ho hi khonunga I khom pi diu hi ilam kai diu hi ti seun ichi khang dong ho zo se to ka sei thiam zil na foundation a chu ki bul pu hi ta wa hi le ichi khang dong hon han bol do diu chu het sai tai ije chun tu lai khang dong hon thiam zil na sim phau te te ho jong thiam zil na phan ki zilu te chule thiam zil na institution ho jong hi sim phau te ti ka tim naw nom lin pen ta khat choi chu tiang chule wa noi le set pumpi hi ki mu da na lo gal lo na adi ki bol na samle dung mo nga khosa theina ko pi tha khat sim do thei di we hi chi ko pi tha khat sim theina di wa chu thim jin na hi thu pi a pathian lung de ya pathian cho ta hin het na chi na yo se hung kon do na hi pathian a hin chule pathian in asim mi hem hi aman du hi pathian lim le mela ki sim hi hi tu lai khang dong jo se ti he no wa ki tha se mo wa nam pum piu hi konung nam thu pi ta nam hoi ta nam pathian lung de so thei na dinga khang dong hoi kin len pen tau hi ti hi tu ni wa ya ka tim naw hin tin jam ta sei du am be se ja sei hiram no ki ngai da mo tin in la apa sei khau mai le pathian
pate bu pe ban ka ki pai Brenda solo mai tao tun at salam not tao tin hot chai tao ding chu le teenage to no tin mai na Cậu mẹ. nang pa le tao tin mai sa chu ni ha Ole tao tao nine man nghe phát chạy là tao na. God, most high and everlasting Father, we once again come before your presence in the name of His Son, Jesus. Father, thank you so much for your protection and your guidance from the beginning till the very end of this online virtual service. Father, thank you for always speaking to us in different platform, and thank you for enabling us to use this platform to continually glorify your name, even in the midst of this worldwide pandemic. And Lord, as we have come to the end of this program, as we look forward to spend the rest of the day, Lord, may you be with each and every one of us. Continue to guide us under your guidance until we meet again once again. In Jesus' most precious name we pray. Amen.